ହେଲେ କୁମ୍ଭିଲ ନନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ କି? ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ। କଣ ମ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ କହୁନ? अरे जंगल में सब काम धंधा नहीं करता, खाली बुलता ଆଉ ବୁଲି ବୁଲିକି ଖାତା। ହେ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ? ହଁ ପରା ମିତ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଖାଅ ପିଅ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଏନ୍ଜୟ କର। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କହିଲ ଜୀବନରେ? ଯାହା କରିବ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କର। ଆରେ ତୁझे କେଉଁଠି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗତା। ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁନା। ତୁ ଆମ ଗଧ ଭାଇ କା ବେଟା है। ତୋତେ ଛୁଆବେଳେ ଦେଖା था ଆଉ ତୁ କେତେ ବଡ଼ हो गया। ଶଳା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଆଟା ସବୁ ବଢ଼ି ଯାତା ହେ, ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ହେଲେ କୁମ୍ଭିଲ ନନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ କି? ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ। କଣ ମ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ କହୁନ? थोड़ा दो चारिता बड़ा खाने के लिए इडली सिंगड़ा नाश्ता करेगा ଆଉ ଆସେଗା। ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ତୁ ତ ଗାଁରେ ରହିଲୁ, କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ହିନ୍ଦୀ ତ ବୁଝୁନଥିବୁ ଆଉ। ଭାୟା ଭାୟା ମ ବାଡ଼ା ହେ ବାଡ଼ା। ଅଛି ଯଦି ଦୁଇ ଚାରିଟା ବାଡ଼ା ଦେଲ। କ'ଣ କହିଲ? ବାଡ଼ା? କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବ? ଏଠି କିଏ ଅଛି? କାହାକୁ ବାଡ଼େଇବାର ଅଛି କୁହ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଡ଼େଇ ଦେବି, ବୁଝିଲ? अरे बोरा बोरा को इंद्र बाड़ा कहते बुझलो। सेटा तो बाहर से जाएनी कौड़ जानेगा। बोरा को इंद्र कौन कहता है कौड़ जानेगा। गाँव निकालो दे बे बड़ा दे ये भाई मु बाबू से गाँव को आसी गाँव में सब ओडिया कहता है, हिंदी बुझता नहीं। गाँव को आसेगा खाली ओडिया में कथा करेगा। ଏଇଠି କୁମ୍ଭୀର ନନା କେତେଟା ଦିନ କହୁନ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଲି କଥା କହିଲେ ହବ? କେତେଟା ନବ ଏଇଟା ଆଗେ କୁହ। तू दे दे गोटा को कितना रुपया पहला कह, तापर मु तो बरा खाइबा कथा कहबी, बुझलो। ବୁଝିଲ କୁମ୍ଭୀର ନନା, ବହୁତ ଶସ୍ତା ମ। ଗୋଟା ଖବରା ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେ, ବୁଝିଲ? अबे दे दे टोटल दे। अब पार्टी कुलकुल करेगा तापर खाएगा भी तो तुम्हें भी खाएगा तो पार्टी को कुलकुल करेगा, बुझलो। तापर तो मिसी खाएगा। କ'ଣ କହିଲ ମିତ? କୁଳୁ କୁଳୁ? मोर सेमती कुलकुल अभ्यास किसी ना मु सीधा शोबी सकाल पहले उठिकी आउ खाइबी और तुम कहूच बोली खाली कुलकुल टे करदेवी ना। अच्छा दुकानी भाया माटिया मिनेराल पानी है ना? ନାଇଁ ମୋ କୁମ୍ଭୀର ନନା, ଏଇଟା ମିନେରାଲ ପାଣି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ନଳକୂଅ ପାଣି ପରା। क्या नलकुआ पानी? ची 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 गाँव में सब नलकुआ का पानी पीता है। मैं गुजरात में मिनरल पानी पीता था, बहुत बढ़िया है पानी, एकदम बढ़िया। गाँव का नलकुआ पानी मते भल नहीं लगता है, बुझिपार। अरे कुम्भीर नना, କ'ଣ ତୁ ବାହାରେ ନଳକୂଅ ପାଣି ପିଉନୁ? ଆଗରୁ କେଉଁ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ କି? ଏବେ ଖାଲି ମିନେରାଲ ପାଣି ପିଉଛୁ। ନଳକୂଅ ପାଣି କ'ଣ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତତେ? କଥା କ'ଣ କି, ନଳକୂଅର ପାଣି ତଳୁ ଆତା ହେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୀଟାଣୁ କେତେ କ'ଣ ରହିଥିବେ। ମୁଁ ମିନେରାଲ ୱାଟର ଖାଲି ପିଏ ନା ଆଉ। ଓହୋ, ମିନେରାଲ ୱାଟର ପିଇବ? କ'ଣ କହିବ କହିଲ? ए, तू क्यों मुंड पुराता है मेरे कथा में? तू क्यों मुंड पुराता है? तू 3 टंकार मनीष मत कहबू ना? काली सकाल बिड़ी टाणी को पाऊ नथिलु, मु तो सिगरेट देली, तू मत कहबू मिनेराल वाटर दबू तो बरा खाइबी, नहले दुकान उठे फिंगी दे, बुझलु? तुम मुझको जानता नहीं है, बुझलु? ए छुआ टे इे आइलु, शुणिल टे शुणिल। ओह, आम जंगल रे सब एमतीका अपरिष्कार पिला, मुझे भल नहीं लगता। काली तो लक्स साबुन लगेबू, शैम्पू लगेबू और गाधेबू, है जा जा तर पला।
ଆଉ ଏପରି ଅପରିଷ୍କାର ଛୁଆ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗତା। ଆଜି ଗାଧେଇକି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏ ଶଳା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ମୋତେ ଦେଖିକି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମେରା ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଚାଲି ଚଳନ ଓହ ସହି ନାହିଁ ପାରତା। ଚି 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 ଏ ଶଳା କଟକ ଡେଇ ନଥିବେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କଟକ ଯାଉଥିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁରଟରୁ ସୂତାକଳ ଚଲାଉଛି, ମୋତେ ପୁଣି ମାନେ କହିବେ। ଛି ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ, ବିଲକୁଲ ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗତା। ଆରେ ମିତ କ'ଣ କହିଲ, ଏତେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛ? ଆଗେ ଆମେ ଗାଧେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଇବା କିଛି ନା ଆଉ ତାପରେ ଯେ ଅନ୍ୟ କଥା ହେବା। ତୁମେ ରାଗିକି ଖାଲି ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା। ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଖାଇଦେବା, କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା। ବିଲେଇ ନାନୀ ମାନେ ବହନକୁ ଟିକେ ଡାକିବା, ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ। ସିଷ୍ଟର ସିଷ୍ଟର ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁନି ବୋଧେ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ଟିକେ ଡାକିବା। ବହନ ବହନ। ହିନ୍ଦୀ ଘର ବି ଜିରୋ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଓଡ଼ିଆରେ ଡାକିବା ଏଥର। ଆଉ ବିଲେଇ ନାନୀ कितना टाइम से गाधी के आशा है, कौन खाना नहीं लाता है? अरे तुम दुहें केते बेलू गाधेकी आसलणी? हो मु जाए तुम दुहींको पाई खाइबा पाई नेकी आसुची हैला, टिके अपेक्षा कर। एते व्यस्त कौन पे होउछ? कौन संग मने वीडियोटी भल लागुच ना? ए तो थिला एतिकी। आगु देखो कौन कौन घटुचे, कुंभर नाना कौन सब करुचे बुझला। सब एपिसोड देखिया पे चैनल को सब्सक्राइब शीघ्र शीघ्र करंतु और लाइक शेयर मध्य करंतु।